तो नमस्ते। तो आउ गोटे सेसन को आपण पुणी थे स्वागत। आज आउ थे किसी नुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। तो ता पूर्व आमर पूर्व क्लास गुड़िक जब आप देखी ना ऊपर आई बटन रे लिंक अच्छी विजिट करके एबे ही देखिपारे। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को। तो पुणी थे किसी पाखापाखि 20 रु अधिक क्वेश्चन पाखापाखि 20टा क्वेश्चन को आम सेसन डिस्कसन करवा। तो परीक्षा आपण बहुत अल्प दिन अच्छी 11 तारिख परीक्षा आ बहुत अल्प दिन अच्छी। तो ता भीतर किसी छुट्टी इत्यादि न रही पारे कार कार परीक्षा चलते पारे सेमिस्टर। तो ये बहुत इंपोर्टेंट होची आज सेसन टी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही जो क्वेश्चन गुड़िक आपंकर पूर्व परीक्षा आसी इन फ्यूचर आसवर संभावना रोचे। तो चलते लेट न करके आरंभ करवा। पूर्व जो मैंने आम सहित नुआ अच्छा तो से सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे। ये आपको प्रत्येक दिन वीडियो लिंक इत्यादि मिल सहित आपने फ्री रे स्टडी मटेरियल पाइपर। तो चलतु फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो। दैवायतम कुले जन्म मद आयतम च पौरुषम कस्य पात्र से ये मुक्ति। तो फास्ट देखो जदि जिते आपको ये किसी लाइन मिलूँ जिते आपको ये किसी लाइन मिलगला ये धारटा कौटू आसी धारटा किए कही। तो फास्ट चिंता करूँ से धारटा कौटू आसी किए कही जाना पूर्व कौटू आसी। दैव आयतम कुले जन्म मद आयतम च पौरुषम। तो दैव आयतम अर्थ हूँ भगवान द्वारा भगवान आयत थिला मु को कूल जन्म ग्रहण करी कि मोर आयत अच्छे मु मृत्यु समय कौ भली व्यक्ति रूप में मृत्युवरण करा मो हाथ में अच्छे पौरुषमटा मो हाथ में अच्छे कहते ये उक्ति कहार अटे। तो ये उक्ति किए कहते ये उक्ति आसी कर्णकर उक्ति अटे। कर्ण कौटी कहते बेणी संहार नाटक ये विषयटी को सी कहते। बेणी संहार समस्त जानी बेणी संहार कार होता ना सी हूँ द्रौपदी बेणी संहार होता। बेणी संहार नाटक को लेकिन ओडिया गोटे प्रसिद्ध प्रबंध रही जार रचनाकार होती जार ना हूँ याज्ञसेनी जहाँ को आप जानते प्रतिभा राय बोली जड़े विशिष्ट साहित्यिका अच्छा जी कि याज्ञसेनी पत्रिका को याज्ञसेनी विषय को लिखी ठीक अच्छे। और तार वर्तमान समय संस्कृत अनुवाद ओडिशा रे एवं विभिन्न स्थान में उपलब्ध रही अछि। तो ये जो कौन कही ना बेणी संहार अच्छी बेणी संहार एक्चुअली गोटे नाटक ताहा आधार रही आपर कौन याज्ञसेनी रही से द्रौपदी विषय को ही रही। याज्ञसेनी रखार ना ता पछर यह अच्छे यज्ञ रु जेहेतु सी जन्म ग्रहण करते तो ना याज्ञसेनी रही। तो छाड़ू। तो दैवायतम कुले जन्म मद आयतम च पौरुषम ये उक्ति कहार अटे। ये उक्ति हूँ कर्णकर उक्ति अटे। पूरापूरी श्लोकटी को प्रथम मन रखु। सुतो बा सुतपुत्रो बा यो बा को बा न भवामी हम दैवायतम कुले जन्म मद आयतम त पुरुषम। तो प्रसंग आसी कौटी ना जितेबाला राजसभा जितेबाला सुतपुत्र कहुए से समय से कहते कौन सुतो बा। तो ये सिंपल जिनस कौन थी ना माने सरल रूप कह गले ये सी बेणी संहार से विषय को सी कहते जो से सभा पर्व ही कहते सुतो बा सुतपुत्रो बा सुत बा सुतपुत्र सुत अर्थ जी रथ चलानी सुत बोली कहे सुतपुत्रो बा ताहार मो पुओ अटे। यो बा को बा भवाम्य मु किए बा अटे सहीटा मुख्य नुहे। दैवायतम कुले जन्म मु जन्म होती भगवान आशीर्वाद रू जे मु को कूल जन्म होती से मो अधीन किंतु पौरुषम मो पाखे से शक्ति अच्छी पराक्रम अच्छे मु कौन निजक देखी पारि। तो ये आपंकर नर्माली कहार बाक्य अटे नहीं कर्णकर उक्ति अटे। आई धाटी कौटू आसला ना धाड़ी आसला आपर बेणी संहार नाटक कर्ण ये विषय कहबार विषय को ये कहुई। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। मालविका अग्निमित्रम कस्य कृति। मालविका अग्निमित्र एक्चुअली कहार कृति अटे माने संस्कृत सहित के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन गुड़िक अच्छे देखते माने के माने जो मैंने भल भाव अध्ययन करते हैं बहुत भल माने मार्क नहीं आसीपारे। मालविका अग्निमित्रम कस्य कृति। मालविका अग्निमित्र कहार कृति अटे। भासंकर कालिदासंकर भट्टनारायणकर शूद्रकंकर। तो किसी समय पूर्वर ही आम पढ़ी जे आपण मैंने कौन बोलिकी ना किसी मैंने पूर्व भट्टनारायण विषय नाटा शुणी भट्टनारायण कौन थी ना सी हूँ आप बेणीसर। तो ये तो हेनी आपंकर गोटे मिनट पेन डाक पड़ेगा। हाँ तो आउ थे पड़ेगा स्क्रीनटा गोटे सेकेंड। हाँ तो प्रथम विषय हूँ धरत भट्टनारायण हूँ बेणी संहार। तो ये आपंकर हबार ना चान्स ही ना। भाषंकर 13टा नाटक भितर आप मालविका अग्निमित्रम कौटी ना। शूद्रकंकर कौन अच्छी कमेंट बक्स में मेंशन करूँ ठीक अच्छे कि शूद्रकंक विषय पूर्व हम बहुत थर चर्चा कले। तो शूद्रकंकर कौन कृति अच्छी आपने कमेंट बक्स में मेंशन करूँ।
ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ହେଉଛି ମୃଚ୍ଛକଟିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ 10ଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ମୃଚ୍ଛକଟିକ ଅଟେ। ମୃଚ୍ଛକଟିକମ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ସେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଛି ଯେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଖେଳନା ବୋଲି କହିପାରିବେ, ମାଟିରେ ତିଆରି ପାତ୍ର। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ସମୟ ହେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ଅଟନ୍ତି କାହାର, ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରର ରଚୟିତା। ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କାଳିଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ନାଟକଟେ କାହାର, କାଳିଦାସଙ୍କର। କ'ଣ ନା ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍। ପ୍ରଥମ କୃତି ଅଟେ ଋତୁସଂହାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଅଟେ ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍। ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯେମିତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ସେମିତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଠି ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳିଦାସ ଅଟନ୍ତି, କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି ଅଟେ ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ବୋଲିକି। ଟୋଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କାଳିଦାସଙ୍କର 7ଟି କୃତି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁମାର ସମ୍ଭବ 17 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ ଯାହାକି 19 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ନାଟକ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଆଉ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀୟମ୍। କାଳିଦାସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଠିକି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀୟମ୍ରେ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର, ମାଳବିକା ଏବଂ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ବାଦ ତାଙ୍କର 2ଟା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଘଦୂତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛି ଋତୁସଂହାର। ଋତୁସଂହାର କୁହାଯାଏ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ପ୍ରଥମ କୃତି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛି କାଳିଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାବସ୍ଥିରାଣି ଜନାନ୍ତର ସୌହୃଦାନି କସ୍ୟ ଉକ୍ତିୟମ୍। ଭାବସ୍ଥିରାଣି ଜନାନନ୍ତରାଣି ସୁହୃଦାନି କସ୍ୟ ଉକ୍ତିୟମ୍। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ କାଞ୍ଚୁକୀନ ସାଙ୍ଗରବ ଅଥବା ସାରଦ୍ଗବ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 4ଟା ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୁଣିଲେ ନା ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ରୂପରେ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ରୁ। ତ କାଳିଦାସଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଳିଦାସଙ୍କର କୃତି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଖାସ୍ କରିକି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଟପିକଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବାର ସବୁଠୁ ଭଲ। ଭାବସ୍ଥିରାଣି ଜନାନ୍ତ ସୌହୃଦାନି କସ୍ୟ ଉକ୍ତିୟମ୍। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ବା କଞ୍ଚୁକୀଙ୍କର, ସାଙ୍ଗରବକର ଅଥବା ସାରଦ୍ଗବର। ସାଙ୍ଗରବ ସାରଦ୍ଗବ ଇଏ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଷି କଣ୍ୱଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ଆଶ୍ରମର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରବ ସାରଦ୍ଗବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଞ୍ଚୁକୀ କିଏ ନା କାଞ୍ଚୁକୀ ହେଉଛି ସେଇ ମାନେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ସଭାଗୃହରେ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିହାରୀ ବା ଗୋଟେ ସେବକ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ଏଇଟା ନା ଇଏ ଧାଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରୁ ଆସିଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟେ ଥିଲା, ରମ୍ୟାଣି ବୀକ୍ଷ୍ୟ ମଧୁରାନି ସମ୍ୟ ଶବ୍ଦାନ୍ ପ୍ରୟୁଚ୍ଛିକି ଭବତି ୟତ୍ ଉଚ୍ଛିକ୍ଷିतो अपि ଜନ୍ତୁ ତଚେତସା ସ୍ମରତି ନୂନଂ ବୋଧପୂର୍ବଂ ଭାବସ୍ଥିରାଣି ଜନାନ୍ତର ସୌହୃଦାନି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଠି ନା ଭାବସ୍ଥିରାଣି ଜନାନ୍ତର ସୌହୃଦାନି, ଅନେକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମିତ୍ରତା କାରଣରୁ ବୋଧେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି ବୋଲି ବୋଧେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ନା ଏଇ ଧାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 24 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଡେସ୍ ତଦ୍ ଅଙ୍ଗରଜମା ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନମ୍ ପୂରୟତ। ତ ଏଇଠି ମାନେ କହିଛି ଯେ ଅଙ୍ଗରଜମା ମଳିନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଇଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟା ତଦ୍ ଅଙ୍ଗରଜସା ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତେ ଧନ୍ୟାଃ ସନ୍ତି ୟେ ସ୍ୱପୁତ୍ରାଣ ମୂଲ୍ୟାଃ ମଳିନା ଭବନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଧାରଟା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରୁ ଆସିଅଛି। ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ସର୍ବତମନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସର୍ବତମନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ଯେ ଧନ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ରର ମହିଳା ସହିତ ମିଶିକି ନିଜ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଳିନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟା, ଆଲକ୍ଷ୍ୟଦନ୍ତୁ ମୁକୁଲାନି ନିମିତ୍ତହାସେ ଅବ୍ୟକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀୟ ବଚ ପ୍ରବୃତ୍ତିନ୍ ଅଙ୍କାଶ୍ରୟ ପ୍ರಣୟିନୀ ତନ୍ୟାୟ ଆବହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟାସ୍ତଦ୍ ଅଙ୍ଗରଜସା ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଧନ୍ୟା, ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ କହୁଛି ଧନ୍ୟା। ତ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର ସପ୍ତମ ଅଙ୍କ। ସପ୍ତମ ଅଙ୍କଟାର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସପ୍ତମ ଅଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ପୁନର୍ମେଳନ ବା ସମ୍ମେଳନ ଅଙ୍କ ବୋଲି ତା ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଡେସ୍ ନାମ ତଟପ୍ରପାତାଃ
ଡେସ୍ ନାମ ତଟ ପ୍ରପାତାଃ କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଡେସ୍ ନାମ ତଟ ପ୍ରପାତାଃ ମନୋଗତାଃ मनोगतः मनस्थितः इच्छाः मनोदशाः तो राइट आंसर ये आपंकर कौन डेस नाम तट प्रपाताः तो ये आपंकर राइट आंसर होची हाँ मनोगता नाम तट प्रपाताः मनोगता नाम तट प्रपाताः स्वप्नवासवदत्तम इति नाटक को यही शब्दर प्रयोग करा जायछि अवश्यम विघ्न शांते का कर्तव्य अवश्यम विघ्न शांते विघ्न को शांति करने कौन करने दरकार अवश्यम विघ्न शांतये विघ्न उपशांतये का कर्तव्य तो निश्चित विघ्न को शांत करने कौन करा जाए ना मंगलाचरण पाठ करा जाए तो मंगलाचरण तो ये शब्दटी ये प्रयोग होनी कौन अच्छी नांदी नांदी शब्दटर अर्थ हूँ जेकोसी कमर आरंभ करे से कमटी को निर्विघ्नतार सहित समाप्ति करने निर्विघ्नतार सहित से कम को परिसमाप्ति करने नाटकर आरंभ में कौन करा जाए ना नांदी श्लोक व मंगलाचरण को गान करा जाए मंगलाचरण को तीन भाग में भाग कर गोटे हूँ नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक वस्तु निर्देशात्मक यह भाव में मंगलाचरण को तीन भाग में भाग करा जाए जेकोसी नाटक आरंभ में आपको ये मंगलाचरण देखा पाइबे नेक्स्ट देखिए परवर्ती क्वेश्चन को जीवा फल से प्रथम हेतु का फल से प्रथम हेतु कौन अटे फल से प्रथम हेतु भवति बीजम अर्थ प्रकाशितम बीजम फल से प्रथम हेतु भवति अर्थ प्रकृतिषु बीजम फल से प्रथम हेतु भवति तो ये राइट आंसर आपंकर कौन अटे ना सी हूँ आपंकर बीजम राइट आंसर ये हूँ आपंकर बीजम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 28 नंबर अमात्य नायकम भवति अमात्य कोठी आपनका नायक अटे ना नाटकम प्रकरणम कार्यम मुखम तो ये आपनकर देछि भवेत् प्रकरणे वृतम लौकिकम कवि कल्पितम शृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो अमात्य अथवा वणिक तो ये आपण माने मिलीगला अमात्य नायक कोठी हितिबो कहूछि तापरे नायक प्रसंग देदेला भवेत प्रकरण वृतम लौकिकम कवि कल्पितम प्रकरण रे लौकिक किंबा कवि कल्पित होइथिबा दरकार श्रृंगारो अंगी ये श्रृंगार आपंकर अंगीरस हो नायक तु जे नायक थी सी विप्र अर्थ ब्राह्मण हो अमात्य हो अथवा मंत्री हो अथवा वणिक अथवा गोटे व्यवसायी हो ये हूँ नायकर लक्षण नायिकार लक्षण कौन प्रकरण रे सा आप तो नायिका कुलजा क्वापि वैश्या क्वापि द्वयम क्वचित तो ये हूँ नायिकार लक्षण अटे ठीक अच्छे तो ये रहा कौन आपंकर कौन ये अमात्य नायक कौटी ना अमात्य नायक हूँ आपर प्रकरण में ठीक अच्छे राइट आंसर ये आपंकर कौन ना सी हूँ प्रकरण नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 28 नंबर क्वेश्चन जीवा राजनीति टी राजन शब्द टी शब्द अर्थ कौन तो टी अर्थ हूँ अछ अंत्यादि टी ये गोटे आपंकर कौन कहीपर ना पारिभाषिक शब्दावली मध्य गोटे अटे टी संज्ञा कौन ना अच अंत्यादि टी अच अंत्य आदि हूँ टी मान जेकोसी पदर टी संज्ञा क्या बोली क्या कहवा ना अच तार अंतिम स्वर वर्ण ठू अंतिम धरतु ये आपंकर राजन अच्छी शब्दटा अच्छी राजन आपको जब विभाजन करिया र आ ज हलंत अ एवं न हलंत ये कौन कही अच अंत्यादि टी अच वर्ण ठू आरंभ करके अंतिम वर्ण पर्यंत हूँ टी संज्ञा तो ये आपंकर कौन होगा अनटा हूँ आपंकर ये टी तो राइट आंसर आपंकर ये कौन हूँ अन तो जदि कि जो मैंने बुझीपारी ना परवर्ती समय अथवा कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु टी संज्ञाटा आपको बुझी कि नहीं अन्यथा आपको ये जो व्याकरण पारिभाषिक शब्दावली रही ताकू नहीं गोटे वीडियो बनईदबा ठीक अच्छे तो राजनीति टी संज्ञा कौन राजन शब्द टी संज्ञा कौन ना टी संज्ञा हूँ आपंकर अन जो मैंने यहाँ बुझीपारी ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु टी बोलिकी मुझे कौन करी जो टी संज्ञा उपर आप गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसबि तापर देखिबा 30 नंबर क्वेश्चन को जीवा भू सप तीप अत्र सप माने कौन भू सप प्लस तीप अत्र सप माने कौन तो ये सप शब्दटर अर्थ हूँ विकरणम ठीक अच्छे सप शब्दटर अर्थ हूँ विकरणम धातु प्रत्यय मध्य यत आगच्छेत तद विकरणम भवति नॉर्मली जदि कहबा व्याधि धातु और प्रत्यय भूजुक्त तीप भवति एटा मन जानि छथि किंतु भूजुक्त सप जुक्त तीप तो सब धातु और प्रत्यय भितर जी मझे आला ताको आमे कौन बोली कही विकरण बोली कही मन रखिथे राइट आंसर आपंकर कौन हो राइट आंसर हूँ आपर विकरणम तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा गोटे मिनट ता पूर्व हाँ 31 नंबर देखिए वार्तिककार कह किए होती वार्तिककार किए नागेश पतंजलि कात्यायन हरदत्त तो जेनेराली कहबे ये आपंकर वार्तिककार किए तो
मुनित्रयम नमस्कृत्य बोली हम पढ़ी मुनित्रय भितर आसुच्चंदी किए ना सी भितर आसुच्चंदी आपण कात्यायन फास्ट मुनि किए ना अष्टाध्यायी रचनाकार होउछन्ति पाणिनि ता परवर्ती समय अष्टाध्यायी के आधार करिक जी विषय लेखाला सी हला किए ना सी होउछि वार्तिक लेखावाला सेटा होउछि किए ना पाणिनि परे आसी जाइछन्ति आपनकर कात्यायन जे कि वार्तिक लिखिले एवं तांको परे जी आछन्ति जे भाष्य लिखिछन्ति सी होउछन्ति कि महाभाष्यकार पतंजलि तै प्रिफर आपनको मुनित्रय विषय रे विभिन्न स्थान रे कुआ जाइछि मुनित्रय पाणिनि पतंजलि पाणिनि होउछन्ति सूत्रकार कात्यायन होउछन्ति वार्तिककार पतंजलि होउछन्ति भाष्यकार एई प्रिफर आपनको तीन जण व्याकरण श्रेष्ठ मुनि रहिले ताहा परे मध्ये कि जनकर मध्ये आपनको नाम मन रखिबा दरकार जेपरि कि आपनकर सिद्धांत कौमुदी तो सिद्धांत भट्टजी दीक्षित द्वारा सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी तापरे यीशु बाद आपन को आसीगला कोन आउरी ना आ गोटे भर्तृहरि द्वारा आपनकर वाक्य पद्यम ए सब विषय मध्ये व्याकरण ग्रंथ गुडी मध्ये विषय मध्ये अल्प बहुत मान मन रहिया दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एठी आपन थिंक समस्त जानि पारथिबे वार्तिककार किए ना वार्तिककार होचंदी कात्यायन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लण सूत्र अकार इत केन सूत्र भवति लण सूत्र अकार इत क्यों सूत्र होई थाए तो आदि अंतेन सहायता नार्झळो अथवा हलंत्यम अथवा उपदेश अजो नासिक इत लण सूत्र इत केन सूत्र इत क्यों सूत्र होउछि ना इत आपन कहउछि उपदेश अजो नासिक इत इत संज्ञा विधायक सूत्रटी कोन अटे ना इत संज्ञा विधायक सूत्र होउछि आपनकर उपदेश अजो नासिक इत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम एई धारे आस्यर शब्दटर कोन अर्थ तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम रे एठी आपनकर आस्य शब्दटर कोन अर्थ अटे मुखम मुखस्य स्थानम अंगम अथवा विवृतम तो आस्य शब्दटर अर्थ कोन कहउछि तो मुखस्य मुखर स्थान को एठी कुआ गला कोन ना आस्यम बोली कुआ गला तो तुल्य से प्रयत्न सवर्तम अर्थ होछि वर्ण गुडिकर उच्चारण स्थान विषय कुआ गला तो वर्ण गुडिकर उच्चारण स्थान विषय जदि कहबा ताले कोन कहउछि तुल्य से प्रयत्न सवर्णम तो मुखर आभ्यंतर प्रयत्न को आपणकर कौन बोली कहगला उच्चारण स्थान गुडी को मुख्य रूप से कहगला उच्चारण स्थान केतरा कहउछि ना कंठ्य तालु मूर्धा दांत ओष्ठ नासिका कंठ तालु तापर कंठोष्टम दंतोष्टम जिह्वामूलम अनुस्वार तो ये फिर नासिक अनुस्वार अनुस्वार कोड आसे नासकरु आछि तो पूरा धाड़ी गुटी को मन रखिले अकुह विसर्जनीयानाम कंठ कंठर जो वर्ण उच्चारण हला से माने किए ना सी होजन अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अ क वर्ग विसर्ग ह एमान को उच्चारण स्थान होछि कंठ इ चुयासानाम तालु इ च वर्ग एमान को उच्चारण स्थान हला तालु तो ए संपर्क रे मु पूरा पूरी गोटे वर्ण प्रकरण ऊपर गोटे ऑलरेडी वीडियो होई जाईछि तो से वीडियो को आपण मान जो देखिबा आराम से टॉपिक को मते बुझी परिबे किछि मते आपन को संदेह रहइबो नाही तो ए प्रयत्न को मध्य दुई भाग भाग कराई गोटे हूँ आप आभ्यंतर प्रयत्न और गोटे हूँ बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न को माने चारि भाग में किसी जगह 5 भाग बोली कहुई कौन कौन से चार्टा ना स्पष्ट ईषत् स्पष्ट विवृत तापर अच्छे आप संवृत अथवा विवृत तो स्पष्ट वर्ण किए ना सबुजा स्पर्श वर्ण होती आप स्पष्ट स्पर्श वर्ण किए ना स्पर्श वर्ण अर्थ होती आप कठू म पर्यंत एम 5टा वर्गीय वर्गीय वर्गर व्यंजन वर्ण गुड़िक स्पर्श वर्ण अंतस्थ वर्ण गुड़िक ईषत् स्पष्ट तापर आपंकर कौन अच्छी ना विवृत होती उष्ण स्वर वर्ण एवं समस्त स्वर वर्ण हर्ष अकार टे आसला सी आप संवृत आउ विकृत विवृत आपणकर किए है ना सी हूँ हर्ष अकार तो छाड़ ये है आपंकर आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कि बाह्य प्रयत्न हूँ आप 11 भाग भाग कराई विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित यही प्रकार आपंकर कौन है ये आभ्यंतर प्रयत्न सॉरी बाह्य प्रयत्न आपंकर कौन है 11 भाग भाग रही है विषय में ऑलरेडी आपंकर गोटे वीडियो बनई देछि वर्ण प्रकरण उपर देखिए से वीडियो को आराम से देखिपारे नेक्स्ट वीडियो देखिबा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मालिनी वृत्ते प्रतिपादम अक्षर संख्या मालिनी वृत्त रे आपनकर प्रतिपाद रे आपनकर श्लोक संख्या केते तो मालिनी वृत्त रे आपनकर प्रतिपाद रे अक्षर संख्या होची 15 आउ नॉर्मली एटा अधिक जीवन चर्चा करिया पे मालिनी वृत्त रे आपनकर प्रतिपाद रे अक्षर संख्या केते ना सी होची आपनकर 15 टी अक्षर थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 15 नंबर हां निंदंत नीतिपुणा यदि वा स्तुवंत वृत्त मात्र निंदन नीति निपुणा यदि वा स्तुवंत ये आपंकर क्यों छंदर लिखाई यही श्लोकटा आपंकर फास्ट आसी कौट देखो यही श्लोकटा आपंकर मान फास्ट आसी श्लोकटा आपंकर आसी नीति शतकम कौ छंदर लिखा जाइए तो पूरा श्लोकटा को फास्ट पढ़ंतु कौन अच्छे पूरा श्लोकटा निंदंत नीति निपुणाय निंदंत नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव मरणम अस्तु युगान्तरे वा
न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो स्वर तो पूरापूरी गड़बड़ ही ହେଇଛି ता उपरକୁ ଯିବାନି। ତ ଶ୍ଲୋକଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଶ୍ଲୋକଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଛନ୍ଦ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରାରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11 ସରି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11 ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର। ତ କୋଉ ଛନ୍ଦରେ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦେବା ଯେପରିକି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ। ତ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସୁଛି ନା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରତିପାଦରେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8ଟା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଶିଖରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17ଟା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ 11ଟା, ଉପଜାତିରେ ମଧ୍ୟ 11ଟା, ଆଉ ତାପରେ ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା। ତ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଉଠି ରହିଲା ବେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ବସନ୍ତିଳକା ଆଉ ବସନ୍ତିଳକାରେ ଆପଣଙ୍କ 15ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶିଖରଣୀ ବୃତ୍ତେ ୟତିପାତ କୁତ୍ର କୁତ୍ର ଭବତି ଶିଖରଣୀ ଛନ୍ଦରେ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିଖରଣୀ ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ କେତେଟା ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 17ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲେ। 17ଟା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତରେ 4, 6, 10ରେ 4, 6, 7ରେ ଆପଣଙ୍କ ୟତିପାତ ହେଉଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା 6 ଏବଂ 11 ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେବ। ଶିଖରଣୀ ଭିତରେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 6 ଏବଂ 11 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 6 ଏବଂ 11 6 ତାପରେ ଆଉ 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। यथा गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्घृतं न जहति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्त। तो भाई ସବୁ ଜିନିଷ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ନିୟମଟାକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଶିଖରଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 17 ସମାନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବିରାମ ହେଉଛି 6 ଏବଂ 11। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ କସ୍ୟ କୃତି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ କାହାର କୃତି ଅଟେ। ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ ଆପଣଙ୍କର କୃତି ହେଉଛି ଅରେ ଭାଇ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର କୃତି ଅଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର 4ଟା କୃତି ଅଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି 3ଟା ଶତକ 3ଟା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଶତକମ୍ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ରହିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାକ୍ୟପତିୟମ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେତେଟା କୃତି ରହିଛି 4ଟା କୃତି ରହିଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ ଅଟନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନାକାର କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଛି କ'ଣ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ସିଏ। ତ ତାଙ୍କର କେତୁର କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୃତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12ଟି ସ୍ୱର୍ଗ। ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାମୋଦ ଦାମୋଦର ଅକ୍ଲେଶ କେଶବ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ସାକାଂକ୍ଷ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ କୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଗର ନାରାୟଣ ବିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ଚତୁର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାନନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସୁପ୍ରୀତି ପୀତାମ୍ବର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି 12ଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। 12ଟା ସ୍ୱର୍ଗ ନାଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ସାମୋଦ ଦାମୋଦର ଅକ୍ଲେଶ କେଶବ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ସାକାଂକ୍ଷ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ କୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଗର ନାରାୟଣ ବିଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ଚତୁର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାନନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସୁପ୍ରୀତି ପୀତାମ୍ବର। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି କବି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୃତି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହର୍ଷଚରିତମ୍ କିଦୃଶମ୍ କାବ୍ୟମ୍। ହର୍ଷଚରିତମ୍ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଅଟେ। ହର୍ଷଚରିତମ୍ ରଚନାକାର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହର୍ଷଚରିତମ୍ ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାଦମ୍ବରୀ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ହର୍ଷଚରିତମ୍ ଯାହାକି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଟେ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା। କଥା ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୃତ୍ତକୁ ଆଧାର କରିକି ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଖ୍ୟାୟିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୁବନ୍ଧୁ କୃତି। ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର କୃତି କ'ଣ। ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର କୃତି ହେଉଛି ବାସବଦତ୍ତା। ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତେ ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାସବଦତ୍ତା। କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ନାଟକ ବୋଲି ମାନେ କଥା ବୋଲି କହିପାରିବେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ବାସବଦତ୍ତା। କିଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଇଏ ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଅଟେ। ବୃହତ୍ କଥା ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ଅଟେ। ସେପରି ଭାବରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଛି ବେତାଳ ପଞ୍ଚମୀ ତାର ରଚନାକାର କିଏ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ସେସନରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭାରତମ୍ ପଦ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।